27 رجب دی رات ہوئے گی حسین دا نانا بھی آوے گا حسین دا نانا بھی آوے گا تو تے گناہگار بندے مروائی جا رہے آوے انہیں بچائی جانا ہے بچائی جانے جبر کوئی ہاتھ تھلے نہ روے تکی کہنے اج ماہی ساڈا عرشاں تے میرا جمناون چلے آئے اج ماہی ساڈا عرشاں تے بھئی اج ماہی ساڈا عرشاں تے میرا جمناون چلے آئے ستی ہوئی امت دے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے اج عرش سجایا جوید بھائی ذرا کھول دے دیا حیثہ اج عرش سجایا جانا ہے اج عرش سجایا ہاتھ اٹھاوے یار سارے ہی اج عرش سجایا جانا ہے اس رات دے تارے مہر جی دس دے نے جاگتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولے یار سبحان اللہ ہے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا تو اگے کی کہندے نے غاراں وچ روون والے نو تانگ کرنا عادت نہیں چشتی صاحب بیٹھے نہیں اینج ہاتھ اٹھا بدرا ہے غاراں وچ روون والے نو آسی صاحب مہمان بنایا جانا ہے مہمان بنایا مہمان بنایا جانا ہے جی مہمان بنایا جانا ہے جی مہمان بنایا جانا ہے اور صفا بن کے کھلانا اے نبیاں نے صفا بن کے کھلونا مہر جی توجہ کرے آجے صفا بن کے کھلونا اے نبیاں نے راہ مل کے بیڑا بلیاں کلام میں جھوٹ ویسے نہیں بولیا کدی تو نہ میں بولنا میں جننے بندے تسی بیٹھے ہو تو اٹھنا بہتے منو شیر ہوندے ہیں لیکن میں چونکہ سٹیج بڑا باز ہو کے نا تو کلام میں ذرا اوہ جے شروع کیتا ہوئے تاکہ ہر بندے نے سمجھ آوے اور جملہ اللہ جو بڑے بڑے صاحب نظر لوگ بیٹھے ہیں کی صفا بن کے کھلونا نبیان تو آٹھے کھولے ویسے میں نے کچھ نہیں چاہیے تھا میں نے صرف ایک باری ہاتھ تو بکھاؤ تو اچھی بولو ذرا سبحان اللہ اجے سارے نے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ چشتی صاحب توجہ کریں آجے صفا بن کے کھلونا اے نبیاں نے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے مل کے بینا ولیاں نے ہن جنہیں دیدار کرنا ہاتھ اٹھاوے ذرا دور کی محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرا
جانا ہے دیدار کرایا مولا جدا ہاتھ اچھا ہوئے نا آج دیدار ہو ہی جاوے یار محبوب دا سارے عاشقانو دیدار کرایا جانا ہے نارا وچ روبن والنو مہمان بنایا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بعد پیارے نبی احمد مجتبی حبیب کبریا فخر الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ جلدی جلدی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین محترم دسن دی لوڑ کوئی نہیں, نقیب محفل صاحب نے جنہ کو تعارف کرا دیتا کیا بات. آج شادی ہے میرے ویر علامہ عبد الرحمان گردیزی جڑے کسے تعارف دے محتاج نہیں. میں کہنا جڑا میرے محمد دا غلام بن جاندہ ہے وہ کائنات دا تعارف کران دی. اس جملہ ہی میرا گواہ چھڑیا جا رہا ہے کائنات دا تعارف کران دی ہے. حضرات علامہ طیب آسی صاحب اور علامہ چشتی صاحب نے جڑا میرے ذمہ موضوع لایا نا وہ اے وے آج دولہ بنیا ساڑھا ویر. ان پڑھے لکھ لوگ بیٹھے نے انہوں نے اپنے کار دے مطابق جن جو گئے ہیں انہوں نے ویر انہوں نے چاچو انہوں نے ابا جان اہتمام کر رہے ہیں آن دا جان دا. اگلے بھی انتظار پہ کر دینے اے بھی ادھر تیاریاں پہ کر دینے جن جو گئے ہیں یار اتھے کی مقام ہوئے گا جدو آمنہ دا لال دولہ بنے ہوئے گا. علامہ چشتی صاحب نے نظر میں جملہ کر رہے ہیں چونکہ ماشاءاللہ خطیبہ نے کار والے نے. علامہ طیب صاحب کوئی بندہ میں دروازے تے آئے نا دروازے تاکہ دستک دے وے جے پرونا چنگا ہے نا بسم اللہ جی بلا لو اندر. جے ہور چنگا ہوئے تے بندہ آپ ہی جاندہ ہوئے, ہور کوئی ذرا محبت اللہ ہوئے تے بندہ انہوں کہندہ جی اندر لے آئے بڑی. اگر ہور انج کہہ لو میں مقدی مقاواں جڑا صبرن بہت عزیز ہوئے نا تے بندہ کہندہ اس مہمان کو آپ ہی جانا ہے, میں ٹائم بھی لینا ہے, لے کے بھی آنا ہے, چھڑ کے بھی آنا ہے. میں بس میں راج دا نکتہ دینا چاہنا ہوں وہ یار شب میں راج دی رات ہوئے تے رب دا قرآن آکے سبحان اللذی اسرا. آجے بندے نہیں بولے جی تو بولو گے نا سبحان اللہ پھر چاس آ جاوے گی رب کعبہ دی قسم ہے. حضرات کوئی دنیا دا بندہ کو مری جا رہا ہے, کو کتے جا رہا ہے, کو کتے جا رہا ہے, اپنی ارینج دے مطابق وہ دی سواری ہوندی ہے تے جدی سواری دا ارینج کرے او جدی شان ہے ان اللہ علا کل شیء قدیر. اللہ خالق کل جنہیں ہر چیز کو پیدا کیتا ہے. حضرات پر اینج کہہ لو کہ کائنات کے اندر لوگوں نے بڑیاں سیرہ کیتیاں نے اور بڑے بڑے لوگ دھولے بنے نے, پر رب کعبہ دی قسم ہے نہ کسی نے محمد ورگی سیر کیتی ہے تے نہ کوئی محمد ورگا دھولا بنیا. اللہ رب العالمین دا قرآن بولے فرمایا سبحان اللذی اسرا. اجے نہیں بولے علامہ صاحب قرآن پڑھن گے انشاءاللہ. میں چاہنا وا تسی قرآن پڑھو کہ علامہ صاحب نو دعاواں دے نال رخصت کیتا جاوے رب کعبہ دی قسم ہے. جتھے قرآن پڑھیا جاندا وے رب دیاں رحمتاں دا نزول ہو جاندا وے. ہن میں قرآن پڑھ لگا وا کوئی بندہ جناب نہ ادھر ویکھے نہ ادھر ویکھیا جے ذرا تصور رکھیا جے اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسرا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پروردگار نے فرمایا بڑی پاک و ذات ہے جنہیں اپنے محبوب نو سیر کرائی ہے. سیال کٹی وچ رہن والے ہو تیرے تے میرے نبی آمینہ دلال اج جس نبی دی یاد وچ بیٹھے ہو او سونا ساڈے غم دے وچ حضرت ام ہانی دے گھر وچ لیٹ گئے نے. انج مزمل والی چادر اپنے چہرے تے پا لئیے تے میرے آقا سو گئے نے لیٹ گئے نے. اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا ویکھ میرا یار پریشانی یا لگی کرا. فرمایا جا کے میرے یار نو کہہ دے سونیا کالی رات میں رکھ لینا. نہیں بولے یار نہیں بولے. اللہ فرمایا
کالی رات میں رکھ لینا وا کالی مزمل دی چادر دی بکل مار کے تو آ جا اپنی امت دے او گناہاں دے کالے دفتر اٹھا کے لے کے آ جا سونیا آ جا عرشاں تے بیٹھ کے گل کر لینے آ جویں آکھے گا اوویں کر لواں گے جو جی ان قبول کرو سونے اللہ سونے جویں آکھیں گا اور بولو تو صحیح یار جویں آکھیں گا ہاتھ اٹھا کے بولو جویں آکھیں گا اوہیں کر لواں گے حضرات میں تفصیل جاواں تے ٹائم بڑا چاہیدا وے اللہ نے ہور نبیوں نو معراج کرایا پر تیرے میرے نبی نو کیسا معراج کرایا قرآن کہتا ہے وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم نو معراج کرایا ان توجہ کرا جے سیالکوٹ وچ رہن والے جملہ بہت بڑا اور جس نبی دی یاد وچ جاگ رہے ہو نہیں سردی وچ بیٹھے ہو وہ نبی نے معراج بھی ساڈے واسطے کیتا ہے ورنہ کچھ لوگوں دا خیال ہوندا نہیں وہ جیڑا محمد ہر ویلے رب دے قرب وچ رہندا ہے جملہ ضائع کرو تے تہاڈی موج ہے او سونا گیا تے ساڈے واسطے حضرات توجہ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر تے کھلو گے انج پتھر ہوا چ بلند ہو رہا ہے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین و آسمانہ دی سیر کر لی ملک میں کھلے آؤ ہینڈل پورے وچ رہن والے ہو اللہ دے نبی نے زمین اتے ایک بندہ ویکھیا جڑا گناہ پیا کردا ہے اللہ دے نبی کہندے نے مولا ایک بے شرم بندہ ہے نعمتاں تیریاں کھاندا ہے تے گل شیطان دی مندا ہے یا اللہ اینو موت دے دے اللہ نے موت دے دیتی ایک بندہ ہور ویکھیا گناہ پیا کردا وے عرض کیتی یا اللہ اینو بھی موت دے دے اللہ نے اونوں بھی موت دے دیتی ایک ہور بندہ ویکھیا یا اللہ اینو بھی موت دے دے اللہ نے موت دے دیتی اللہ فرمایا اے ابراہیم واپس ٹر جا یا اللہ جدو بندے گناہ کر دے وے ناواں میرے کول برداشت نہیں ہوندا اللہ فرمایا اے ابراہیم تو تے اج ویکھ رہا ہے میں تے روز وینا میں تے روز وینا تے نالے فرمایا اے ابراہیم تو معراج کرنے آیا ہے میرے گناہگار بندے مروائی جا رہے ہیں ایک ویلا آوے گا 27 رجب دی رات ہوئے گی حسین دا نانا بھی آوے گا حسین دا نانا بھی آوے گا تو تے گناہگار بندے مروائی جا رہے آوے انہیں بچائی جانے تے میرے کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے تے کی کہنے اج ماہی ساڈا عرشاں تے میرا مناون چلے آئے اج ماہی ساڈا عرشاں تے بھئی اج ماہی ساڈا عرشاں تے میرا مناون چلے آئے ستی ہوئی امت دے اس ستی ہوئی امت دے اج پاک جگاون اج پاک جگاون ہاتھ اٹھا کے بولو ہاں اج پاک جگاون کہہ دو سبحان اللہ یار سٹیج والا بندہ کہنا سبحان اللہ تسی بولو سبحان اللہ ہاں تو جو ہاں سبحان اللہ وجہ کی ہے یار جدو کوئی دولہ بنے نا چلو میں علامہ صاحب دے نقطے بتا رہے ہیں اج جناب علی ساڈے بھائی دولہ بنے نے انہاں دے ابا جی نے کہنا سبحان اللہ کہنا کہ نہیں کہنا تو سارے نہیں کہنا کہنا انہاں دے ویراں نے کہنا سبحان اللہ مہر جی نے کہنا سبحان اللہ اوندیاں منوں علامہ صاحب نے آکھا اج روپ چڑھ گیا سبحان اللہ بھئی گل کچی ہوئے تو پھر تساں بولنا ہے یار تہاڈا ویر میرا ویر تہاڈا پتر تہاڈا بھائی دولہ بنے نا
ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਦੁੱਲਾ, ਕਿਬਲਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਲਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ फरमाया जबरील वेख मेरा यार अज दूल्हा बने तो या अल्लाह फिर फरमाया यदि मेरे महबूब की माँ भी कोई नहीं हो जी सुभान अल्लाह आखे, बाप भी कोई नहीं हो जरा सुभान अल्लाह आखे, तो भैन भी कोई नहीं जड़ियाँ सुभान अल्लाह आखे, तो यार ये सुते हो ही नहीं सुभान अल्लाह कहने वाले। तो या अल्लाह फिर फरमाया जदों मेरा यार दूल्हा बने ना तो सवारी ते बहन लगे। तुसी देखो नबी दे नाम ते हाथ चुक चुक के कहंदे सुभान अल्लाह। जुमला मैं ना अपने मैं बखावा ते जिम्मेदार हाँ। जदों तेरे ते मेरे नबी हुसैन दा नाना जदों दूल्हा बनया ते सवार होने लगे ना, मदनी साहब तवज्जो जरा करिया जासी साहब, इसराफील ना फरिश्तियां ना ओ मुकर्रब फरिश्ता इंज अपनी तलियां ना नबी पाक दे कदमां दे थल्ले रखियां। तुसी नहीं बोले तुहाडी मौज कदम ते मेरी सरकार ने कदम पिछे हटा लिया। आख्या इसराफील की ब्याह करना है, रब दा मुकर्रब फरिश्ता होवे। अर्ज की सोने तेरी मर्जी है जो करना ही कर, जो तेरी मौज है करना ही कर, पर एक मेरी भी सुनना सुननी है तुसा भी है। चलो मैं मेरा दिल कर रहा है एक अगे कह रही सी कि माइये वाला शेर पढ़ो तो एक मैनू याद मैं ला भी ए शेर मैं जरूर पढ़ना। केड़ा है वे माइया तेरे वेखण लई। मैं कहना जलामा अब्दुल रहमान गरदेजी साहब ने इन्ना कुछ क्यों किया है। इंज नाथ खावां दे हाथ बुलंद हो जाते की कहना वे माइया तेरे वेखण लई चुक चरखा गली दे विच डावां। वे माइया तेरे वेखण लई, वे माइया तेरे वेखण लई ओ चुक चरखा गली दे विच डावां। हाय लोकां पाने सूत कतली, ओए लोकां पाने सूत कतली ओ तद तेरियां यादां दे पावां। वे माया तेरे जदों तेरे ते मेरे नबी दूल्हा बन गए ने, इंज तेरे ते मेरे नबी इंज कदम मुबारक जनाबे अली बुराक ते रखन लगे ने। सियालकुट वालिओ इसराफील ने अपने जनाबे अली तलियां नबी पाक दे कदमां दे थल्ले रखियां। सरकार ने फरमाया ऐ इसराफील अपनियां तलियां परा कर ले। ते इसराफील कहंदे ने सोनिया मैं रब दी इन्नी इबादत कीती, इन्नी इबादत कीती। मैं साहब तवज्जो करया जे ते रब ने आखिया ऐ इसराफील मंग की मंगना मंग की मंगना ते हजरत इसराफील कहंदे ने मौला जे मैनू इबादत दा सिला देना है। मैं सुनिया है 27 रजब दी रात नू तेरे नबी ने दूल्हा बनना है, तेरे यार मुहम्मद ने दूल्हा बनना है। या अल्लाह जे मैनू इबादत दा सिला देना है, हाथ मेरे होण कदम मुहम्मद दे होने चाहिए। सोने हाथ मेरे होण ते कदम तेरे यार दे होण। शहबाज चिश्ती साहब मैं समझांगा मेरी इबादत दा मुल पै गया वे हैं। जे तुसी इजाजत दवो तो मैं ओ मियाँ साहब की जुबान तर्जमा कर देवां, लेकिन गल पहले सुनिए तो फिर जो तेरे ते मेरे नबी दूल्हा बन के ना जो इंज बुराक ते सवार होए ना, अल्लाह फरमाया सोने ए जबरील वेख मेरे यार दा बाप भी कोई नहीं, माँ भी कोई नहीं, भैन भरा भी कोई नहीं, तो या अल्लाह हुक्म हो गए। फरमाया मेरे यार नू जरा बह लैन दे, जे सुभान अल्लाह कहने वाला कोई नहीं मैं आपे ही कह देवांगा सुभान अल्लाह दी। गल ही गवा छड़ी, उच्ची बोलो यार हाथ उठा के सुभान अल्लाह। ते बाजे लोग आंदे ने भाई वो नबी पाक किस तरह सैर कर आए, उत्ते किवें पहुंचे, इंज इंज इंज। अज ने बाबे बैठे ने इन्नी ठंड विच, जे सुबह राजी ना होण बल्कि हुण ही ना राजी होण ते मैं राजी हाँ। नहीं समझे तुसी मेरी गल है। जे ना राजी हो तो फिर मैं राजी हाँ, तो जे ये राजी हो गए तो लामा साहब ने उंजी राजी हो जाना है। फिर मैं शेर कहना चाहना वासी साहब मेराज सिराज मौजू है ना टाइम अजे है ना 4-5 मिनट है। मेराज सी राज
बूटा महर जी जिन्हें जिन्हें यारी लाई है रब्बे काबा दी कसम उन्होंने गल दी समझ आ जाएगी। मेराज सी राज मुहब्बता दा तेने सी किसे दी समझ विच आउण वाला सदया तालब ते गया मतलूब उत्ते जिबरील सी सदा लजाण वाला ते बाजे आँख दे बिना दरवाज़ियां दे किवें गया अरशां ते जाण वाला अबर अकल नू इत्थे दखल किए जाने जान वाला यल जान ते फिर कोई हाथ थले ना तो की कहना है वाशबे असरा दियां तैयारियां। चिश्ती साहब बैठे ने इन्हों पुछ लवो रजब दी कल ही रात वैसे हो ते तैयारियां होने लग पईयां ने ते जे तुसीं भी तैयारी करो ना कि कल रात असां भी जागना है दो नफल पढ़ लीए चलो बहाने बहाने ते लामा साहब नाल इशा दी नमाज भी पढ़ लीए ते खबर है कि सरकार दा मेराज तुहानू भी मेराज हो जावे दीदार गल ते नहीं हुंदी बस गल खत्म है ते कोई हाथ थले ना रवे जेड़ा चाहंदा मैं तैयारी च शामिल होवां इंज हाथ उठा के बोलेगा कि वाशबे असरा दियां तैयारियां। साबर जी तुसी दे हाथ उठावो जरा टुकड़े टुकड़े कर दियो वाशबे असरा बोलो यार सारे वाशबे असरा दियां। आज लोग मनन ते पावे ना मनन अलामा तैयब आसी साहब जो मेरे नबी मिराज करके आए ने मेरी सरकार कहते ने ऐ जबरील मैं मिराज करके आया वा शायद कोई मन्ने ते पावे ना मन्ने जबरील कहते ने सोने अबू जाल मन्ने ते पावे ना मन्ने अबू लाभ मन्ने ते पावे ना मन्ने पर तेरा यार अबू बकर सदीक ते मन्ने ही मन्ने। फिर हजरत अबू बकर कहलू अबू जाल ने पूछया अबू लाभ ने पूछया है अबू बकर जे कोई बंदा आखे मैं रातों रात गया पहले समान ते गया दूजे ते गया सिदरतुल मुंतहा ते गया रब दी जन्नत वेख के आया ऐ अबू बकर क्या तू मनेगा ओए सियालकुट वाले हो हजरत अबू बकर कहने ने मैं नहीं मनागा। अबू जाल ते अबू लाभ एक दूजे ते हाथ मार के कहते ने लै भई अज अबू बकर भी गया ते कहते ने ऐ अबू बकर एक गल तेरा मुहम्मद पिया कहंदा सारे बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह ए गल तेरा यार मुहम्मद पिया कहंदा वे जुमला मेरा आखिरी ने हजरत अबू बकर कहंदे ने ओए जालिमा मेरा नबी कोई ते नहीं मेरा नबी ते ओने जेड़ा रब दी खुदाई दा बादशाह। मेरा नबी हां मेरा नबी कोई तो नहीं ना कह दो सुभान अल्लाह है जिंदाबाद बोलो यार बोलो हाय हाय हजरात पता लगे ये मिराज किसी की समझ में नहीं आने वाला वा। आओ जुमला मेरा फाइनल जुमला मैं फाइनल कहना चाहना वा वो पता ना हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी सरकार दे पीरो मुर्शद हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा को लोग आ गए कहते ने हजूर ये किवें हो सकता है कि नबी पाक बगैर सीढ़ियां तो जनाब पहले समान ते दूजे थी आपने फरमाया जे मैं तुहानू किताबां कढ़ कढ़ विखावां ना तो तुसा नहीं मनना जे दलीला दवां ते तुसा नहीं मनना। जुमला मेरा बड़ा बाकमाल है और इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। आखिया हजूर फिर किस तरह आखिया अज मैं तुहानू अमली काम करके विखावांगा ताकि तुहानू शक रवे ही ना।
جی میرا آج دی رات کل ہے تہاڈا عقیدہ پکا ہونا چاہیے حضرات توجہ آخیا حضور ہو کس طرح فرمایا مینوں میرے حجرے دے اندر داخل کرو نا اپنے حجرے دے اندر داخل ہوئے آخیا بارو تالا مار دو علامہ طیب آسی صاحب جملہ بہت بڑا جس ویلے بارو تالا ماریا گیا آخیا ہاں بھائی ہن تانوں میں دساں کس طرح میرا سونا گیا ہے ہائے ہائے جڑا نہ بولے اللہ کرے وہ گھر جائے تو کوئی نہ بولے پر جڑا بولے وہ دل دا کنڈا کھولے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ بوٹا مہر جی یہ جملہ پورا سال بول جاتے میں ذمہ دار ہوں حضرات توجہ حضرت خواجہ نجم الدین کبرا آخیا لوگوں ہن دسو آپ نہ دیوار دے وچوں باہر آ گئے اچھی بولو یار سبحان اللہ آپ دیوار چو باہر آ گئے علامہ صاحب کدی اندر جا رہے ہیں کدے باہر آ رہے ہیں کدی اندر جا رہے ہیں کدے باہر آ رہے ہیں لوگ ویکھی جا رہے ہیں آپ کہندے نے لوگوں اے موسیٰ دی گل نہیں میرے حضور دی گل ہے اے موسیٰ دی گل نہیں میرے حضور دی گل ہے اے دور دی گل نہیں بڑے دور دی گل ہے اوہ لوگوں پھر مننا پہ گیا میرا نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے اللہ نے میرے نبی نو ایسی سیر کرائی ہے ایسا دولہ بنایا ہے پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد الدین ملت نے ابھی نے کہا آپ کی کہنے نے سب سے اعلیٰ آخری شعر ہے کسے بندے نے بھئی ڈنڈی نہیں مارنی تو ہاتھ اٹھا کے اپنے سنی ہوندہ اقرار کرنا ہے سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا او بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی آخری باری ہاتھ چکے کی کہنے دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑھے ویر قبلہ حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن گردیزی صاحب جڑا سنت دے مطابق نکاح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہ دے ماں باپ دے قدمہ دا صدقہ اللہ رب العالمین انہوں ساری عمر اس طرح دین دے کمہ چ بڑھ چڑھ کے حصہ لین توفیق عطا فرمائے آمین ٹھیک ہو گیا